Mount Kinabalu is Southeast Asia's highest peak and a sacred site for the Dusun people. They believe the summit is where the ancestral spirits reside, a place called Kin Anahikan, between the living and the dead. To the Dusun, Kinabalu is not just a mountain, it's a gateway to the spirit world. For others perhaps, the mountain is not a place of spirits, but a place to test the spirits within. Mount Kinabalu has towered over this land since the beginning of time. The Dusun people have lived beneath it for countless generations. To them, this is more than a mountain and forest. It's a place woven into memory, where the living remain close to those who came before them. Kinabalu is alive with presence. The Dusun believe it has a soul and that it watches over them. Ginsus Magiao has lived beside this mountain his entire life. He knows Kinabalu's moods, feels its temperament, when it's happy, when it's angry. For Ginsus, the only relationship with Kinabalu must be born out of respect, something often forgotten now in a world that's lost its way. He speaks of Kinabalu quietly. He greets it with steady breath and sturdy feet. He's in no hurry. He knows haste is a foolish man's tempo. His refrain is simple. Kinabalu is never to be conquered, only honored. For more than 50 years, these slopes have been his daily life. He knows every hidden trail, not because someone has taught him, but because he's spent a lifetime finding them and finding himself in the process. Today, people flock here to reach the great mountain summit. Ginsus climbs knowing the summit is not the only quest, that every climb has two journeys, one up, one down. The climb is not complete until you return home safely. He did not begin as a guide. He began as a porter, carrying food, equipment, other people's loads. Only later did he begin carrying something heavier, responsibility. As a teenager, long before sunrise, while the valley still slept, he would leave home for work at 3 a.m, walk 15 kilometers to the entrance of Kinabalu National Park. There he would spend the day carrying, climbing, helping, and guiding those who needed him. And then take the long walk home again, day after day, year after year. He never set out to become a legend. He simply kept showing up. Perhaps that is where his relationship with the mountain truly began. Not chasing the summit, but learning the trails towards it. Today, among the guides of Kinabalu, Ginsus is spoken about with great affection, not because of the number of climbs behind him, nor because of his age, but because of the way he's carried himself, without pride, without performance, just a man with iron will, wrapped in gentleness. People imagine extraordinary lives are built from extraordinary moments. Perhaps they are built differently, from ordinary days, lived one at a time. At 77, he still guides. He still carries timber down the slopes. Strength and longevity are only half of the story.
Consistency is the other. While he and his family live down in the village, often he returns to his mountain retreat, a small wooden hut hidden among the coffee bushes, where he finds peace and solace with his kettle, his fire, his coffee, his memories, and the company of the mountain spirits. Some people spend a lifetime searching for where they want to be and what they want to do. Ginsa's never had to. The mountain chose him, and he chose the mountain, guiding the great outdoors, a life spent exactly where he wanted to be. His name is Ginsa's Magiao. He's walked these paths for a very long time, and today we walk beside him. Ginsa bin Magiau. Manta di kampung Kiau dulu. Tumur ko na po nandatinga wahai 74 turun na pada mapatan. Tanak na pa nga segini mo hapodam apat. Kon ini na pa ay salina de po di ay pa ingin ako diti. Ako ni ka ihai pa ingin ako diti ay ini tahun 70-an di tasar mebal po di ihai walay ko hiti tu ihai antakan po di takot tumakad hiti nulhon kinabalo nga ihai hiti ako na da mamarisi-risi nga iti jatang tanam. Ini po dihay timpo ni po dihay mina angat ha ihay mina dihay tama puates nga ihay ki sulidan ihay to 60-an pa. Gisam dati ihay naka suko patumur ina pa di min tanu da ko pa dihay mimpuates ako pa nga ihay siriba pagi tumur tu itapa ko pa da tur sabila di dihay pira-pira na taon ihay nakasuko pa tumur nga akita di ihay tidak tama Pak Ranger dati ihay abulita ma da ay perhidmatan ko ngay di tang tambuloy maya ko di dala anuat i guide lesson di 1972 gisam da itidianan da na di lebih kurang da may na 54 tahun ko ihay migit da tanga palansong diti. Ini pa dihay sebelum po dihay na ano ko guide lesson may itang apa digim 5 tahun ko. Karikat pa diti dihay apa dam tur tao na manuay ako nagadi ti dihay kerajaan dat sa bapak niya tang lesson dati hay mananud dat ni tang pelansung tu ihai kita ni gadala ame balka ihai koilah ngai ihai sara-sara di mangigit da tanga pelansung.
Memang daharahin dahi ihai tanga memang har kapi ieu tanga sarita lapin saritaan aku na diai tanga malahingku nga pe malahingku nga ay sangkulit ihai kailadit manuritadit pasal dia pantang-pantang ngailad inabalula nga inapod ihai gaddit tinanud ko di timpunan panga iri na ihai lancar kapi manarita doon ako pa kinisurita dihay malahing daw di higulu pa nga na pa malahing dihay gaydit minangubas sa di nga ay nakambala tumakad dahilan na balo. Memang datos senang temada ihai pamusarahan ko dihay tempo ni di ihai karikat ako ila punsak dati tuminanod nga tamada ginawa ko sebab nga ihai diri nagigamin po ng hamba na pa ihai ipantang-pantang ngay di pa ipagaduhan daw ipasundan nga iri nga ihai man ko tanud unsikaw tumadakod ihay nakarikat dahil punsak inapay tanga pantang-pantang nga di nga serious na kapiyamati ditiri pati nyebal ka diana pa tanga pantang-pantang ditihan boleh dihay bising gay tahiya kanta ka dihay kila karikat dahiti ni mantad pa dahiti timpunan pati papanalban nga imang sensitivity dia gunung bala tahiyah na punda ka itang mamalid tangawato nga rumasam na amiri na nga pantang boleh dihay minggiyak. Memang ihai pasen ko padala ibilin kang kuha iti dia ay tanga sukod kawagod ti nga sanangan kunda kapiya dati ihai mandala kinangha iti dia ay tanga pantang-pantang dati hilad nabalula tu ulang pian dati dia na na pa balat abibas kadati dad ihai pagumuok Kristian Islam daralat tatamada tugama mungkin data dati dahil mamaduli tamad nga ako ninda ko bulih mati ipaginda ay mani ka say pajalana ihai tanga sambayang ni manikid taon di nga imang dat ihai pilambuson ihai mibal ko tadat ngail pantang-pantang ngail supaya dati harap nasalan dati ang kanod ang masaala inuna pa tarijadi ina pamatigadit ay gulo payatihan yan ay sa pakapihat kapintakad dati tanga suay kahitin at panghid kampung Kiawam hilab bundok tuhanam ang maulod tamad ati diat ay itutumakad ni ay sa pakapihat sa linaid ko ihay ming guide siya inapod dihay taon 70-an po ay gitan na po ti dihay tisa guide nga podong 2 tulon sedangkan dat gaji na pa ngay padam 5 ringgit untuk bitin santa kad indo sa di ay so pahat ang tali iladalan lang empero nako simbala intalun lah dia hilo pian de mantad le lagas nga intalun nako wali tinapananda to ihai nang ka tanud ngay nga ihai sakira-kira ti ihai bal ka pamalangalangan dahil nga
Humarap pa pud ihay mibal ke iti dia inanda na pa iti ihay harap pagi dingay persediaan dat tanga pas idba tanga tebat-tebat nga iri pa ihay pa pamangalan kangko ipang harapan dat ibal ke ketumbayan dihay pa muhunid hila nga ihay mebal ke hormat kasay ako harap dat ihay ay sa anu dat atutunan kasay kadito sa rukuda ba Pertimpunan tinandam iman na ya ano ay pamisunudan mo itang berpingam pengka kada ko tanudon da ko ti dihay pagaduhanku dat pengka mati kapagid imamilin nga iri nagpaita ko milalihuan tu dahay pantang kapil sila kadang-kadang jadi manurita na pun ay tanga ukon nga hinangay na pa nga kita di hilad sakit kami mungkin kata tanga magkamit dahil nga adi na paham sudah na beripingan kunay tanga palangsung aran pun de tanga kalanggar di dah pegaduhan nga mabakba bakakinda beres dat ya dia kada kau ko pagurasang dat tidia nga bising ti jahay panganak diti yang kada kau ke birasang kang iya kuna di hari ta nga surilag kapi dihay tanga palansong da kagman gala palansong dati ta beripingan nga di rina di makinang hula na pun dat sakit ang tatadan na pelang as nyabal pun dat ipagi ay hidda tempat sendiri kangkud iyay mingyak iri na kumbala ko nakapya managadi dat tanu dan de siya di kalanggar jadi pelaturan bemada siya ko di haranono siya na pamatitihan tuma ngigit da kayo sebagai malahing ada kayo ditihan mesti nuti pagaduhan ko nga tumbaya kawana kangko ami matuga purimanan di tanga palansong kecuali si diananda manalang malang ya insan tulun dat jagaan nga imang dat insan si harata sa dra kapurimanan ko na po diha nga kagarasan nga na po diha gakad nga ko mga pamuha ba dat ay kagumuan na pati dia ay tumakad diti nga pinuhubo na ang agakad ba memang dati tarahyan nakapiyad lalad kung may isa napakapiyag karahyan nila nga inatu ihay tila najahat paghim-giman datang tusin ba dati ihay untuk di mantad di araw ng kasikulila tanga na hilaw na tasanang kapiyad ihay tarhay kanad tusin dati tapurimanan ko ihay nakasanggup pagindad ya dilinay ako ni kasanggup kad ihay mangdat ihay pinaka tindahon na ba ipagibiyabal kahara daha pinsin diti guide nga milad sumambong dati sa masa pun data sihat nga gisam dati ay bersarah kang ko pagitilid sa bapak nga ay napadad di
pira-pira tahun nakatalib di nga maanda dala ihai kita dihay nang ko lanjut ke pihak tumur ba nga hindi dala umusarahay nga kita na padala tidak tangagay di ba ka ihai tu ihai malabis pun keras. This is the photograph I'll remember him by.